on this. Okay, good afternoon, class. Good afternoon, Sir Ruben. We are glad to see you today. You may now take your seats. To this. Class, goodbye, class. Goodbye, Sir Ruben. Thank you for teaching us. The learning will stay with us. Bye-bye. Hi, si Kodit si Teacher Ben. Adain malay isip sa boka na maisturo na manubo kay nabubungan tata na ingon. Hello to Domingo after church. Nakuna-una og bisitahon ko kakadi ng mga estudyante na wara ko kita di tabubungan sa init kong taon. Kakanda na baryo boy. Nasapunan ko si Kandan di ato eskwelahan to. Malapanit Elementary School. So, si kaniyan no, inaon ako si kanan no og paragas kigud diya og eskwela. Bakad no waro on iya laban ko kakitaan ta no. Kasakayan sumario kakanta no ugpaan pero inaonan ko to do o classmate din no og pasakayon si kantin ayo pa ko diya to eskwelahan no ko ramo. No si kaniyan no nakagugud-gugud kay sa lumarin ka kantin no asawa Roman. So, nasapunan ko si kanan no, mag-alungkon ka ito eskwelahan to Malapanit Primary School. No, second iyan no, paragas ko no second din no eskwela na iyan pa rin makaruma second iyan, uy marin aldaw.